Super Dismay Padilla sa Dulas. Reporting oras sa dawaton gikan Super Dismay Padilla kalabot ning 46 anyos nga lalaki nga giingong nag-manufacture og namaligyag legal o illegal nga armas. Nasikop, pinasikan sa search warrant. Dismay, go ahead, pasok. Gi-implementar sa CIDG Cebu Provincial Field Unit, CIDG Arso ug RIU7 Cebu PIT pinayos pagagalayon sa Danao City Police Station, Cebu Police Provincial Office ang search warrant bato kang alias Alejandro, 46 anyos, minyo og nagpuyo sa Sitio Lantawan, Barangay Kawamayan, adakban sa Danao kun asa usab dito gipatuman ang search warrant. Giingo ang suspitsado na lambigit matud pa sa manufacturing ug pagpamaligya illegal nga armas sa mga customers niini nga walay pagtugot o lisensya sing tungdang ahensya sa gobyerno. Sa pagpatuman sa search warrant sa sakwit sa kapulisan, ang usa ka kalibre 38 nga revolver, duha ka buhing bala sa mga kalibre nga armas, unom ka buhing bala sa kalibre 357 revolver, usa ka barrel sa kalibre 45 pistol, usa ka slide sa kalibre 45 nga pistol, tulo ka steel magazine ug kalibre 45 nga armas. Si Honorable Maria Josefa Pinza Ramos, Executive Judge sa Branch 90 Danao City, ang nag-issue sa search warrant nga pinigsahan April 24, 2025 sa Kalapasan sa Republic Act 10591. Kinis Desmay Padilla sa Jamay Super Radio DYWS, dapat totoo.